मुशर्रफ साहब पे रीटच करूँगा. थैंक यू फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि जो मुशर्रफ साहब ने किया है एटलीस्ट द पॉजिटिव बिट शुड बी अप्रिशिएटेड, मगर कहीं लाइन ड्रॉ करें एंड हर एक को जो कानून है उसके लिए बेसिकली एवरीबडी शुड गेट इन लाइन. मगर ये जो लाइक माइंडेडनेस है और ये जो नई तहरीक चल रही है और ये जो मुस्लिम लीग आ रही है और जो पाकिस्तान में चेंज आने वाला है और इस बड़ी सी खूबसूरत से नैरेटिव में नेटो के नैरेटिव में, अमेरिका के नैरेटिव में, ड्रोन स्ट्राइक से नैरेटिव में, कश्माला तारिक उस दिन कहती हैं कि अमेरिका इफ नेटो इज अपना वांट्स थ्रू पैसेज दे शुड पे फॉर द सर्कुलर डेट. ये आपका उस दिन पाकिस्तान टुडे में आया. अच्छा, इस पे मैं आपसे आर्ग्यू अभी लंबी चौड़ी इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट मैं नहीं करूंगा, मगर ये तो वही मुशर्रफ साहब वाली ही पॉलिसी है कि वो पैसा फेंक नेटो और तमाशा देख. ठीक है ना. दिस डजंट साउंड लाइक दिस चेंज मेकिंग, ओ यार हियर कम्स द रेवोल्यूशन, हियर इज द न्यू मुस्लिम लीग. ये तो वही वाली मुस्लिम लीग है. देखिए मेरी बात सुनिए, आप इतने जज्बाती हो सकते हैं हार्वर्ड ग्रेजुएट, ये मेरा ख्याल नहीं था. आई एम सॉरी. हार्वर्ड में हमें सिखाया जाता है कि जो पूछो सही पूछो, ये नहीं सिखाया जाता कि जज्बातों को कंट्रोल करो. बाय द वे वो अलग कहानी है. मैं ये बताऊं कि वजाहत आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एज अ नेशन या तो हमारे अंदर इंटेग्रिटी और प्राइड इस लेवल का होता कि हम ईरान के लेवल के ऊपर खड़े होते और हम अमेरिका को एंटर ही ना करने देते, हम अपनी सॉइल यूज़ ही ना होने देते. ना हमें पता होता कि शमसी दी हुई है, ना हमें पता होता कि शहबाज बेस दी हुई है, ना हम ड्रोन अटैक्स को आने देते. जब ये वो मेरा सवाल जो मैंने कहा कि सर्कुलर डेट ही पे कर दें, मेरा कहने का मकसद ये था कि हमें ड्रोन्स की इजाज़त नहीं देनी चाहिए. ठीक, अमेरिका के साथ अगर हमने एक स्टैंड लेना था तो हम लेते, लेकिन अगर हम खोल ही रहे हैं तो हम मुफ्त में तो ना बिके, जो हमें बेचते रहिए. और इन्होंने अपने मुफादात के लिए, अपने उसके लिए, किसने यूएई को कहा था, इजाज़त दी कि आप ये बेसिस जो है सब लीज कर दें. उस वक्त हम सो रहे थे. हमारा मुल्क सर्कुलर डेट क्या हमारे अंदर सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है. एक सेकंड प्लीज, लेट मी फिनिश. नॉट गोना आर्ग्यू नंबर्स विद यू. मैं आपसे नॉट बहस नहीं नंबर्स, करूंगा. नॉट नंबर्स. आपके यहाँ अमेरिका का सामान मुफ्त निकलता है और मुफ्त जाता है. पाकिस्तान उनसे क्यों नहीं हर ट्रक के ऊपर पैसे लेता रहा? पाकिस्तान ने उनको क्यों नहीं कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया? तो अगर हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आर्ग्यूमेंट और लेवीज वाली आर्ग्यूमेंट और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन वाली आर्ग्यूमेंट और ये सब द मनी टू बी मेड और नॉर्दर्न लिंक्स और सदर्न लिंक्स और ग्लॉक्स और ये सब जो है, ठीक है, फाइन प्रिंट, मैं नहीं मानता इन चीजों को. ठीक है, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. अगर करो, आप कह रही हैं जो मुझे समझ आ रही है, यार अगर करना है देन डू इट राइट एंड मेक श्योर इट पेज. बॉटम लाइन. आप पैसे नहीं ले रहे उनसे. अच्छा, मैं इधर रोक दूंगा आपको, बिकॉज मैं कुछ और मैं पूछ रहा था. मैं कह रहा था कि दिस इज सेम बैक टू द ओल्ड ड्राइंग बोर्ड. ये तो वही वाला है ना कि हाँ जी उन्होंने कहा कि नहीं, not pay and do and no, please you are confusing the two. We as a parliament did not allow the drone attacks, right? आज भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है. रेजोल्यूशन के बाद भी हो रहे हैं. तो हाउ कैन यू गाइज एंड हाउ कैन यू कश्माला, हाउ कैन यू गो अहेड एंड से अच्छा यार अगर करना है तो सही करो, पैसे लेके करो वरना ना करो. नहीं, नॉट एट ऑल. आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं. देखिए, जो नेटो सप्लाई है वो एडिबल्स की फिर भी जा रही थी, उनका एयर रूट फिर भी खुला हुआ था. आपकी फौज के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी चल रही थी. खाली फौज पे ना डालें ना. द गवर्नमेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस, पार्लियामेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस. भाई देखिए, पार्लियामेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. No. Parliaments have not been a part of it. So the last few weeks the parliament's been a part of it. The government. My question is, चले मुशर्रफ, मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही. Forget it. Pardon me. हाथ जोड़ता हूँ. ठीक है, I'll come back. अगर आपकी पार्लियामेंट इतनी सी बात है तो आप बैठी हुई है, because it's you. Now here's the thing. Thank you. I'm going to retract, come back, try to hit you again. अगर इस पार्लियामेंट, इस गरीब मुल्क की पार्लियामेंट, जिसके लिए गरीब लोग वोट डालते हैं, जिसमें आप हिस्सा हैं, you are a part of that parliament. दो कमेटीज पे, कितनी कमेटीज पे बैठती हैं? दो कमेटीज पे, 3 कमेटीज पे बैठती हैं. ठीक है, अगर ये इस पार्लियामेंट के लोग इस पार्लियामेंट को इलेक्ट करके इस पार्लियामेंट के जरिए कहलवाते हैं कि स्टॉप एवरीथिंग, इज इट द राइट थिंग फॉर कश्माला तारिक टू से कि अच्छा यार अगर करना है तो फिर कर दो और ऐसे करो? नहीं, आप उसको बिल्कुल ट्विस्ट करें. लुक एट द डेट्स. नो, दिस वाज बिफोर दैट. बिकॉज जब हम सुन रहे हैं कि ये कर रहे हैं, हमारा तो पार्टी का और कैटेगोरिक स्टेटमेंट है यही कि हमें ड्रोन अटैक्स पे तो वी आर नो, एंड आगे चार्ज करें अमेरिका को.
آپ ان کے That's the ساتھ question. آپ ان کو نیٹو سپلائی اگر کرنے دے رہے ہیں, That's دیکھیں the وہ question. نہیں, میری بات سنیں آپ, ہم نے اگر ان کی پہلے ہمیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آج ہم آئسولیشن میں نہیں رہ یہ سکتے تھے, پاکستان فار سیل ٹائپ اپروچ نو, آپ پلیز, آپ کیوں اس کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو جگہ آپ ان کو نہیں دی کہ آپ روٹ یہ یوز کر لیں, لینڈ ایئر سب, میں یہ کہہ رہی ہوں پاکستان فار سیل نہیں ہے, نو نو اپالوجی نہیں ہے, No. ڈرون اسٹرائکس are continuing. Why is تو پھر- Kashmala Tariq telling the people of Pakistan Not- on my little show کہ یار it's okay as long I as it's didn't say quantified. that. No, you are taking out of context. I didn't say that. Okay, چلیں wrap. Moving on. جناب مرجر اور الائنس میں کیا فرق ہے, اس کو پہلے میں کوالیفائی کروں گا. جب شروع ہوئی تھی یہ داستان, گفتگو, یہ داستان جب یہ شروع ہوئی تھی, میز گول ہے, ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے, واپس یہاں پہنچ گئے. یہ گفتگو نہیں, دوسری جو آپ کی رائیونڈ کے ساتھ جو داستان چل رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. 2-3 ہفتے پہلے یہ آیا تھا کہ یار دس از الائنس. اب جو مجھے سمجھ آتی ہے الائنس کی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, الائنس میں آپ اپنا جھنڈا رکھتے ہیں, آپ اپنی سی رکھتے ہیں, آپ کے اپنے رولز, کل ہماری میٹنگ ہے سی سی کی, بائی دی وے. اچھا, I'm obviously not invited unfortunately. I'd love to be a fly on the wall. مگر here's the thing. Please join our party. اچھا, that's a good one. That's a good one. مگر اگر سی آپ کی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, اپنا جھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اتحاد ہے, it's not a merger. تو کبیر علی واسطی صاحب کہتے ہیں کہ یار ہم شیر کے سمبل کے نیچے, انڈر دا بینر آف دا شیر ہم لڑیں گے. تو یہ اب پارٹی میں کوئی ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے. واسطی نہیں, واسطی صاحب کا یہ ذاتی ویو ہو سکتا ہے. نہیں, ذات کا کیا مطلب ہے, یہ پارٹی کا تو نہیں ہے. اتنے کریٹیکل ٹائم پہ دیکھیں پارٹی کا, یہ پارٹی کا ویو نہیں ہے, واسطی صاحب کا پرسنل آپ لوگوں ویو. کا کیا سمبل ہے ہمارا ابھی تو الیکشن سمبل تو نہیں ہے ہمارے پاس. آپ لوگ اپنا الیکشن سمبل سیکھ کریں گے؟ Let's see, we haven't decided that نہیں, yet. I mean that's a very serious question. No, but we because I'm haven't- trying to figure out کہ ابھی یہ elections میں ٹائم ہے. I know Kashmala, that's not the question. The question is merger ہے, کیونکہ No, واسطی this صاحب is نے an تو کہہ دیا alliance. نا. نہیں, واسطی 2-3 دن صاحب, پہلے دیکھیں کہہ دیا. میری بات سنیں, I know آپ نے کہہ دیا, لیکن واسطی صاحب کا یہ ذاتی opinion ہے. ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو پوری دنیا نے میڈیا کے ذریعے دیکھا, اور ہم نے ان سے 30 سیٹیں مانگی اور وہ ہمیں 30 سیٹیں ملی, اور فارمولے کے تحت ہمیں 11 سیٹیں سینٹ, ٹھیک, تو وہ اگر آپ مرج کرتے ہیں تو پھر وہ 30 سیٹیں نہیں ہوتی نا, پھر اگر آپ مرج کرتے ہیں تو آپ ضم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ سارے ایک ہی پارٹی کی طرح کام کرتے ہیں. بریک لینی ہے, کوئک کویسچن بفور دا بریک. I thought you were going to be kind to me. You haven't seen my other shows. بریک لینی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ now that it's official, مجھے یہ بتائیں کہ اب تو ریزائن کرنے کا وقت پارلیمنٹ سے آ گیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نہیں, بیکاز ناؤ یو آر آفیشلی ان دی اپوزیشن. آر یو گوئنگ ٹو ریزائن ناؤ اور ناٹ؟ If the parties decide, if the coalition partners decide, then why not? You don't often see اتنا immaculate قسم کا ڈاج, اور ہم جانے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, مگر ہم واپس آتے ہیں. اختلاف میں ہمارے ساتھ رہیے. We'll be right back with Kashmala Tariq ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کے لیے.